बहुत टेस्टी यम्मी 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 चला एठी माल सब रेडी हे गला इपी खाया पिया सरला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किसी नुआ चैलेंज करवा कौन करिया आज कौन करिया आज स्पाइसी नूडल्स हैं स्पाइसी कोरियन नूडल्स स्पाइसी नूडल चैलेंज करवा तो देरी कहीं कैसो चलो इपी कैसे इपी रे ही बहुत मजा जानना तुम्हें नूडल एथरू नबा मस्त लगे थोड़ा ये माल सब रेडी हम चलो पूरा भागो गाइस हाय हाय जानू तुम चमकुच पुष्पा ए पुष्पा गुडे देखा पुष्पराज टिके हे जाऊ टिके नहीं टिके तार एक्शन डा पुष्पा हेडी आ तू करी देखा पुष्पा पुष्पा दुके नहीं सही जोश तो चलो चलो तो हमारा गोटे सब्सक्राइबर हम पाखु पळे आसंदी हम चैनल को खोजी खोजी सही जोश तो माल बाहरी वाला डिक्की रू चलो नहीं चलो जल्दी नहीं चलो राहुल भाई धरो चलो तो घरे आसी पहुँचलु ये मो माँ नहीं किसी नहीं तो रोसे घर को एंट्री मारिया टिके लाइट्स ऑन सॉरी एठी लाइट मुझे आड़े मार्च कह कथा ना नहीं तो मैंने गैस शेष हो जाइए तो चुली रे आज करिया मस्त तो रोसे स्टार्ट हो जाइए एट सब काम लगी पड़छन ऑर्डर फॉर्डर दोस टे कोन प्याज काटिवा स रोसई करी खाइबो कोन कटा चलछि आलू पियाज बोरा काटुछि माने मो भौणी तक बोरा बेसी बोरा खाए तो अब ये सुशांत काट चलछि तर आलू तू कौन ठिया रे तो किसी काम नहीं हळदी हळदी किछ नहीं जा हळदी तेल सब नहीं कि आसे गो 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 मैं लागी जाऊंगी जाओ कोड से जाननो कोन एठी मो माछ देख न ये आलू कई आलू फळ पाउनी तुम जा नहीं गेस एडी बॉस स्पाइडर अछि स्पाइडरमैन कामुडले न कामुडले स्पाइडर केम जबा अरे चोपा था चोपारे विटामिन अच्छी जानना चोपा भल लगे खाए आ पियाज चोपा पके दोछि तू बेसी गप ना कटाकटी कर दी जण ए तोर किछ काम नहीं गण तू जा मत कोन चुल्ली जला चुल्ली रोसे हो ना चुल्ली लगा चुल्ली लगा चुल्ली लगा चुल्ली लगा जन काठा को पूरा से काठा पूरा काठ ना काठ पत्र पुरे में टेस लगे ता काठ किंची डीएसएल में खोजी कानी देई आउ ना कहीं डीएसएल कहीं पाउनी जीवू राहुल जा माठू डीएसएल जा मुंडी काटिबी जा हम काटी के जाऊं नहीं के सुंडी तो मुंडी के रोसई कर जे रोल ही पड़ली एडी जीवन आई प्याज काटुची तेरे कोन अछि सब काट दे हां तू बड़ बड़ कथा कहूछ स्टार्ट होला हां देखिया कर चुक्का ओरे प्याज छुंडे पर न पियाज छुंडे पर न सेम मैन तो भाई कौन काटी सलन केते कोन के आलू काटी सैलानी तो समस्त रोसे आगु शिखिछ कारण भविष्य काम दो तो हां जोडे कुडे रहियो कोन करियो काट करो निजे करी खाओ किछ निजे करी खाओ निजे बसो आगे पचार ना देमे निजे करी खाओ घर लोग पचार ना दे हमको दुख जो ना नटिया नटिया दिया संगमनी मो चैनल को सब्सक्राइब कर दो टिकी आउडिया को लाइक भी कर देबो आउडिया को किछ भी कोई परबिनी पेज कट्टी पर बिस्त ए हाडे नहीं तो मोर टिके जल्दी नटिया चैनल को पठे दे उत्कल वर्ल्ड को से जो न छुट्टी रहयो नटिया होय से न मु दे दियो कोन ना कोन ओडी चुल्ली जला कार्य चलिलानी चुल्ली 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 जला चुल्ली मेन चुल्ली किछ भी अरे तो ठंडा रुंदा कोन है कि हां आगने ब्लॉग रे करना एडी चुल्ली जला कार्य चली गलानी एडी जीवन आई हमर प्याज काटि संदी एडी मो भाई एडी आलू काटुची एडी बरा एडी चुली जळैलानी सुन सुन मोना बरा करिया मते रेस्पेक्ट दे कोन बोलू जीवन आई कोन काटछन पियाज काटछन पियाज काटछन पा एडी देखु नांदी आ तो भाई के चंती कहे रे
ମତେ ବରା ଏଠି ବରା ଦିଆସିନ ମାରି ଚଲେଇଲାଣି ଦିଜନ ଯାକ ମୋଟୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଟଧାରୀ ଅଛି ଏଇଠି ଜଟଧାରୀ ଆମର ବଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଟ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ବା। ଏଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦଉଛି ମୁଁ କାଇଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବ। ମ୍ୟାଗି ଖାଅ, ମୋ ପତଳା ଅଛି ନା, ତ ଜାଣିକି ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି। ମ୍ୟାଗି ଖାଇବେନି ବଡ଼ ବଡ଼ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବ। ଲୋକ ଗଲେ ଟିକେ କହିବେ ହଁ ଖାଇଦେଇକି ଆଇକି ଗାଁରେ ରହିକିନା ଆଉ କେବେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଆରେ ଚୁଲି ଲଗାଅ ତମେ ଯାଇକି, ତମେ ଦୁଇଟା ଆରେ ବରା ଚୁଲି ଲଗଉନା ଜଲ୍ଦି ଲଗା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବତଉଛି ଜଳେଇବାକୁ ତ ପେଟଟା କମଉନ ତା ପେଟ ଦେଖ ନାଇଁ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହବ ତା ପେଟଟା? ତା ପେଟଟା ଏକୁଟିଆ ହବ ମିନିମମ୍ 50 କିଲୋ ଆଉ ତା ଦେହଟା ବାକି ଯାହା ରହିଲା 20-30 କିଲୋ। ତ ମିନିମମ୍ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଣିଷଟେ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ସେଇଆ। ଆଉ ଇଏ ଖୁଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ମତେ ମୋ କଥା ପଚାରନ୍ତୁନି, ଛାଡ଼। ତା ନାଁ ହଉଛି ଜୀବନ। ସେ ଖାଲି ଚୁଚୁ ଗଲା ତା ଦିନ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନଫାୟାରଟା ଲଗାଅ। ବଢ଼ିଆ ନିଆଁର ମଜା ଚାଲିଛି। अबे ये पक्का पत्तर किए ପତର ନୁହଁ ପତ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଉଁଲି ଭାଷା ଆସିଛି ଏଠି। ଦେ ମୁଁ ତେଲ। ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜୀବନ। ଜୀବନ ଭାଇ ଦିନ ଯାକ ଚୁଚୁମୁ ଗଲା ଦିନ। ଆରେ ତେଲ ଆଣ ତେଲ ଆଣ। ତେଲଟା ଆଣନା। ହେଇଗଲାଣି ହିରୋ ସରିଟି। ହେଇଗଲାଣି ତେଲ ଆଣ ତେଲ ଆଣ। ତେଲ କାଇଁ? ତେଲ ଆବେ ଏଡୁ ଜୋରେ କଣ ଜଳିଲା? ହଁ ସେଠି ଜଳ अबे ସେଠି ଜଳ ଥାଉ। ସो ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଅବିକା ଜଳେଇବା କରିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ସ୍ପାଇସି ନୁଡଲ୍ସ। ଆସ ଆସ। ତେଲ ନେଇକି ଆସିବା। ତେଲ ପଡ଼ିକିରେ ତେଲ ନା କ'ଣ ତେଲଟି? ଆରେ ବୋତଲରେ ମାଝ ବୋତଲ ତେଲ ଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର ବରା ପକେଇଲାଣି ତେଲ ଅଳ୍ପ ଦେ କେତେ ଦଉଛୁ? ସ୍ପାଇସି ନୁଡଲ୍ସ କରାହଉଛି ନା କହିସ୍ ନା 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 ସ୍ପାଇସି ନୁଡଲ୍ସ। ତୁ କହିଲୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତୁ କହିଲୁ ଆମ ସ୍ପାଇସି ନୁଡଲ୍ସ ରେଡି ହେଲାଣି। ରେଡି ହେଇନି ହବ ହେଲାଣି ହେଇନି କୋଉଠି ହେଇଛି? କରିବା ତ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି କା ଶନିଙ୍କର ଗୋଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି କିଏ ଧଉଛନ୍ତି ଆଳୁ କାଟିକି ମାତ୍ର 4ଟା ଆଳୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମାନେ ସବୁ ନେଇଗଲେଣି। ମାନେ କେତେବେଳେ ଇଏ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି, କେତେବେଳେ ସିଏ ବନଉଛି, କେତେବେଳେ ଇଏ ବନଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ କାହାର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ମୋର ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖ ଆଉ କେତେ ଦେଖ ଏମିତି ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବର୍ଷା ପଇଲା କି? ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। ଓ ବଢ଼ିଆ ଛିଟକୁଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାୟା। ମାଇ ଗଡ୍। ଓ ରହିଯା ଏକାଥରେ ପକେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଯା କି ଜାଣିନ ମତେ ମତେ ଖୋଜ ବେ ଆ ଧର ଖରଡ ଭଲରେ ଖରଡ। ତ ୟାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ କଟା ସରିନି। ଅବିକା ଘଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବାର କିଛି ଏବେ ନାହିଁ ଟେନ୍ସ ତ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ କରିଦେବୁ। ପିଆଜ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା। ଚୁଲି ବି ଘୋଘା ଜଳି ଚାଲିଛି। ତ ଇପି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇପି ଚିରି ଦେ ବରବାଦ। ସୋ ଜୀବନ ଇପି ଚିଲାନେ ଷ୍ଟାଇଲ। अरे कौन आई जानी ओके ओके ना दोची हां तोर कलर की वाला आई जानी ओके ना दे अरे नो ये काट उठा ना ये की भांगी जाउची यार बंतु ए तो पकई लो भी नष्ट कर दे और पियाज लगेला पड़िया हां रोका तो खायो तो काम नहीं करा मुंड मुंड खराब हो गया पानी दे सुलालू ए पानी बेसी मत लगे पानी ए काटल पानी दे इपी जातो पाटी दे पानी केते पानी दे देखले एत्ती थाउ ना आटा इपी आटा भी केते पानी एत्ती की हां सेत्ती की थाउ हां तोटे पानी बाहर कर दे मुझे भाग मापार पाउनी सेत्ती की थाउ बहुत बचे सेत्ती की कर दे जोर जोड़ू हां सेड जोर जोर कम्मा टिके मम्मी बेटा गैस गैस है जो मोड़ी दबो सइला ये बाहर कर अरे हळदी रे पड़ियो हां हळदी पड़ो हळदी पड़ आलदा हळदी आ
स्पाइडरमैन तो गरम लगे टे घर जा धीरे 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 हळदी आणची. धीरे जा नहीं जा अरे चार्ज हळदी माको बाबा नाही. कैमरा धला कर तो टिके रेस्ट और भाई कौन खबर को टिके କିଛି ନୁହଁ. कौन किसी न कहून कौन ନୁହଁ ତ କଣ କହିବି. कौन कही मैंने ଅବିକା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକା ହବ. ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତକ ପଡୁଛି ସ୍ପାଇସି ନୁଡଲ୍ସ ପାଇଁ. रेडी हे गला आईपी ये कौन भात बिरयानी भले देखा खाई हो बहुत राग करा है ଆଟା ଲଗଉନା. खाई हो ଇ ବୋଉଲୋ କିଏ ବାସ୍ନା. ଓ ଏଠି ସକାଳୁ ଯାଇପାରିବନି ଆଉ. कौन काम एकुडिया सब खाई दी ଏ ରାଗ ବେଶୀ ନାହିଁ. अरे मुझे अरे ढाळू न ଆଉ ରାଗ बाड़ ସେଇଥିରେ ସେ ଖାଇବା ଜାଗା ଅଛି ବାଡ଼ ରାଗ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ତମେ ବାଢି ପାରିବନି ବାଢୁ ନା ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଜାଣିଛ ଅଳ୍ପ ରାଗ. ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖାନ୍ତୁ ଗିଲା ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେ. ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ. ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ. ନାଇଁ ହଁ ଯୋଉ ରଞ୍ଜିବ ଆଳୁ ବଡା ହବ. ରାତିରେ ଆହୁରି ଖାଇବାର ଅଛି ଚିକେନ ଆଡେ ରନ୍ଧା ହବ ଏଇଟାରେ ରାଗ ଫାଗ ଏଇ ଚିକେନ ସେଠି ରାଗ ଏଠି ରାଗ ଦିଟା ରାଗ. ପୁରା ନାଲି ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋ ଖାଇଦେବି. ସାଲୁ ଭାଇ ଚାଲୁ ଭାଇ. ପଳେଇଲା ନାଇଁ ନା ଆସିବୁ ନା ରହ ଚକଟି ଆଣୁନୁ. ତମ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଛଡା ମୁଁ ଖାଇବି ନା ନାଇଁ ପୁଣି ତମକୁ କେହି କେତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଗାଢା ହେଇଗଲାଣି ସତ ରାଗ ଚୋପା ବୋଉ ରାଗ ହେଲେ ଭଲ କହି କହି ପଳେଇଲା ଆଉ ଜଣ ଖାଇନି ନେଇ. ମୁହଁ ଭଲ ନାହିଁ ଦେଖାନି କଣ କହିକି ଯା ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଇପି ହାତ ରନ୍ଧା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ୟମି 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 ଫ୍ୟାନ୍ ମାରିଆ ଭାଇ ତଳେ ବସି ଖାଇ ତମମାନେ ସବୁ ଖାଅ ବରା ଦିନ ଭାଇ ଭାଇ କେଉଁଠି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭଲ ତମକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛି ମତେ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଗଲା ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଖାଇବା ମୋର ଝାଡ଼ା ବାହାରିଲାନି ଦେଖ ନାଁରେ କିଛି ପଡୁନି ମିଛ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖ ଦେଖ ନାକରେ ଲୁହ ବାହାରିଲାଣି. ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ପାଣି ଦେ. ଏ ବରା ଇଏ ଆମର ବରା ପାଣି ଦେ. ପାଣି ଦେ. ମନେ ଦେ ଲାଗିଲା ରାଗ ମତେ. ଗାଇस ବହୁତ ପଡୁଛି. ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏବେ ଖାଇବାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ବାସନ ନେଇକି ଏବେ ଚାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ରାଗ ରାଗରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନା ଚପା କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ଭାବିଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଏ ଛୁଆଟା ପୁରା କାନ୍ଦିକି କିନ୍ତୁ କରିଲାଣି ଆଉ ଆର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କ'ଣ କହିବୁ ରାହୁଲ ହଁ ଚିନି ଫିନି କିଛି ମିଳିବନି ପାଣି ପିଇକି କାମ ଚଳା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ରହିବି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଶେଷ କରିବା